السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة تعظيما لأولياء الله وخلفاء حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعظيم الأولياء والعلماء العاملين هو من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النبي محمد هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، فما نعظم إلا الله. فهؤلاء استقاموا على طاعة الله أحبهم الله وبشرهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لا خوف. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين استقاموا على الإيمان واستقاموا على طاعة الرحمن واتبعوا حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم. وقد اجتمعنا وإياكم في حولية هذا الإمام الشيخ عبد الرؤوف بن علي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدره علي عند العلي سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الحولية من أبرك الحوليات علينا وعليكم، يعود خيرها وسرها ونورها وبركتها على من حضر وعلى من نظر وعلى من أحاطت بشبكة قلوبنا وعلى جميع أهل هذه البلاد خاصة الشيخ وأهل إندونيسيا عامة، يحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء، ويحفظها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جد الحسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemahan dari mau'izah yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafizahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini dalam rangka memuliakan, mengagungkan para wali-walinya Allah dan para penerus kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, mengagungkan aulia dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu termasuk bagian mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita berkumpul di sini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia, para ulama telah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sehingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kabar gembira sebagaimana dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada rasa sedih, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan wali-walinya Allah? Wali-walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa pada keimanan, beristiqomah pada keimanan, istiqomah
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi taufik pertolongan untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul untuk diantaranya memperingati haul Al-Imam Abdul Rauf bin Ali Asy-Syinkili. Semoga Allah meninggikan kedudukan beliau di sisinya, dan semoga acara ini jadikan acara haul yang paling berkah, yang keberkahannya bisa kita rasakan untuk kita, untuk siapapun yang hadir dan siapapun yang mengikuti melalui media sosial. Dan semoga keberkahannya juga dirasakan oleh seluruh penduduk Aceh secara khusus dan seluruh penduduk Indonesia secara umum. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari musibah, dari bala, dan dari fitnah baik yang zahir maupun yang batin dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kana yatufu bil Ka'bah fara'a rajulan baina ركن الحجر والباب، هذا يسمى بالملتزم. مكان بين الباب والباب يسمى الملتزم، تذكر فيه العبرات وتستجاب فيه الدعوات، متمسكا بأذيال الكعبة وأستارها وهو يناجي مولاه وأحسن الظن به. سمعه يقول: اللهم يا من لا يشغله سمعا عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرأ بإلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك وكرم استجابتك. Ya Allah, wahai Zat yang tidak disibukkan dengan pendengaran satu dari pendengaran lainnya, yang tidak akan bingung dengan banyaknya permintaan dan tidak pernah bosan dengan banyaknya doa yang terkesan memaksa dari hamba-hambanya. Berikan, karuniakanlah kepadaku dinginnya ampunanmu, manisnya rahmatmu, dan istijabah doa-doa darimu. Sayyidina Ali mendengar doa itu merasa takjub, kemudian bertanya, Anda tadi berdoa apa? Coba diulang. Ini doa yang menakjubkan, coba diulang. Si laki-laki tadi menjawab, Anda mendengar doa yang saya baca tadi? Iya, saya mendengar. Kemudian orang tadi mengatakan, demi Zat yang mana jiwa Al-Khadir berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang hamba membaca doa tadi setiap habis sholat kecuali pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena itu penting sekali doa ini untuk kita baca setiap habis sholat. Fadilahnya bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sayyidina Ali tadi bertemu dengan Al-Khadir gara-gara apa? Husnudzan. Ada seseorang yang mungkin penampilannya tidak menunjukkan dia orang istimewa, tapi gara-gara Sayyidina Ali husnudzan dan bertanya, minta diulang doanya tadi, akhirnya bertemu Al-Khadir tanpa direncanakan. Semua berkat husnudzan. وسيدنا الإمام الحداد في بركة زيارة الأولياء الأحياء أو بعد انتقالهم للرفيق الأعلى من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب وتيسر، لأنك عندما تزور الولي لله إنما حقيقة أنت تعظم الله وتسأل من الله، لأن الله جعل محال ضرائحهم بعد انتقالهم وفي حياتهم محل تعبداتهم محل النظرات والرحمات والبركات. فأنت عندما تزورهم تتعرض لنفحات الله، وقد قال حبيب الله محمد: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. تتعرض لها في الأزمان المباركة وفي الأماكن المباركة حتى تحصل لك البركة، فإنه العمر إذا تبارك
ينجز فيه العبد أشياء كثيرة. الوقت إذا تبارك تنجز فيه أعمال كثيرة، كذلك المال إذا تبارك يكفيك القليل لتفعل أشياء به كثير. الذرية المباركة، وهكذا المؤمن في حياته إنما في رحلة لطلب البركة. ما لا بركة فيه عدم خير من وجوده، ذرية لا بركة فيها موتها خير من حياتها. فلهذا دائما الإنسان يسأل البركة ويتسبب في حصول البركة. بركة من حين ما تصبح، من أسباب البركة تصبح بذكر الله. فإذا أصبحت الصباح على ذكر الله، فتحت يومك بذكر الله، واختتمت يومك بذكر الله، غفر الله لك بما بينهما. ليه؟ لأنك افتتحت بخير واختتمت بالخير. أردت البركة في الرزق، صليت الصبح ومكثت في مصلاك بذكر الله حتى تطلع الشمس وصليت، يمضي يومك كله مبارك. وإذا دخل عليك رزق مبارك. وهكذا إذا عمرت بيتك وأهل بيتك يصلون الصلاة في أوقاتها دخلت البركة. لكن إذا كان في البيت حتى تارك صلاة خرجت البركة من الدار ولم تدخل الرحمة إلى الدار. بسبب من؟ في واحد في البيت تارك صلاة، يحرم الكل واحد. فلهذا لابد نتعاون على البر والتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Al-Imam Al-Haddad menjelaskan keberkahan yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika berziarah kepada wali-walinya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, man zarahum bis-sidq wa ilaihim mu'tani kullu matlubuh tayassar. Siapapun yang menziarahi para aulia dengan sifat sidq, serius berharap keberkahan dari Allah, dan keluar menuju tempat-tempat mereka, makam mereka, tempat ibadah mereka, tempat pengajian mereka dengan serius, apa hasilnya? Kullu matlubuh tayassar. Semua yang diminta akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hakikatnya ketika kita menziarahi walinya Allah, hakikatnya kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah. Kenapa kita minta kepada Allah di makam aulia, di tempat peninggalan aulia, di tempat ibadahnya aulia? Karena makam-makam para aulia, tempat ibadah para aulia, tempat peninggalan, tempat pengajian para aulia, itu adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya anugerah dari Allah. Kita itu diperintahkan untuk berusaha mendapatkan anugerah dari Allah dengan cara mempersiapkan diri dengan cara diantaranya tadi itu, kita cari rahmat Allah, anugerah Allah di tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat turunnya, yaitu tempat-tempatnya aulia. Rasulullah SAW bersabda, ala inna lirabbikum fi ayyami tahrikum nafahat. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian di sebagian hari-hari yang kalian lalui itu terdapat anugerah-anugerah yang besar. Ala fata'arradulaha. Maka tugas kalian adalah persiapkan diri untuk mendapatkan anugerah tersebut. Persiapkan diri untuk mendapatkan rahmat tersebut di tempat-tempat yang berkah, di waktu-waktu yang berkah. Barokah ini tujuan utama setiap mukmin. Mukmin itu, seorang mukmin itu yang dicari bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitas, keberkahan. Itu yang dicari. Waktu itu kalau berkah, dalam waktu yang singkat seseorang bisa melakukan amal yang sangat banyak. Harta kalau berkah, harta sedikit bisa mendatangkan pahala yang banyak dan bisa cukup untuk memenuhi hajat-hajat kita. Begitu juga keturunan yang berkah akan menjadi penyebab orang tua itu selalu bertambah pahalanya. Yang intinya sekali lagi yang dicari oleh orang mukmin itu adalah keberkahan. Harta tidak barokah, lebih baik nggak ada. Keturunan tidak barokah, lebih baik mereka mati. Karena yang kita cari adalah barokahnya.
Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Harus selalu sering-sering kita minta kepada Allah. Selalu minta kepada Allah barokah. Kalau minta harta, minta yang barokah. Minta keturunan yang barokah. Minta ilmu yang barokah. Dan harus ada usaha, jangan hanya doa. Doa agar supaya diberi keberkahan dan harus berusaha. Di antara usaha untuk mendapatkan keberkahan, di pagi hari ketika bangun tidur, setelah bangun langsung zikir kepada Allah sebelum melakukan yang lain. Begitu juga di sore hari, tutup dengan zikir. Pagi hari bangun tidur kita zikir, sebelum tidur zikir. Insya Allah semua dosa-dosa yang ada di sela-selanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepingin rizki yang berkah, di antara caranya sholat subuhnya berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, lakukan ibadah kepada Allah, zikir dengan segala macamnya. Intinya lakukan ketaatan kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dengan begitu Allah akan melancarkan rizki Anda. Dan ketika Anda mendapatkan rizki, akan dijadikan rizki yang barokah. Kemudian juga diantara sebab kalau keluarga kita ingin berkah, rumah kita ingin berkah, selalulah saling mengingatkan untuk menjaga sholat. Jangan sampai di rumah itu ada yang tidak sholat atau terlambat melakukan sholat. Saling membantu untuk mengingatkan yang lain. Dengan begitu keluarga Anda, rumah Anda akan menjadi keluarga dan rumah yang berkah. Tapi kalau sampai di satu rumah semuanya sholat kecuali satu orang nggak sholat, maka seluruh rumah tidak berkah gara-gara satu orang. Walaupun penghuninya berapapun banyaknya, semuanya sholat, satu saja nggak sholat, jangan dibiarkan ada di rumah itu, karena dia akan mencegah keberkahan dari seluruh penghuni rumah. Ini pentingnya kita saling kerjasama, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling membantu untuk melakukan dosa dan kezaliman. ووفقنا لاتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحين حياة طيبة واحجبنا عما يؤذينا في دين ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين وأصل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين.